भाइयों इस्लाम में एज सच ओरल सेक्स की कोई ममानियत नहीं आई, सवाए वो कौम लूत वाला जो एनल सेक्स है उसको जरूर एड्रेस किया गया। इस हवाले से जितनी भी बातें की जाती हैं वो उलमा के फतवे हैं, और ज़ाहिर है कि जब फतवा होगा तो वो एक्सपर्ट ओपिनियन है, वो इज्तिहादी इशू है, उसमें कोई शख्स भी दलाइल के साथ किसी के साथ इख्तलाफ कर सकता है, और उसको आप किताब और सुन्नत की नस की तरह बिल्कुल फाइनल अथॉरिटी नहीं मान सकते। उसके लिए दलाइल देने की जरूरत होगी, जुबानी कलामी नहीं कि मेरा दिल नहीं मानता, ये चीजें इस तरीके से नहीं। बहरहाल ओरल सेक्स के हवाले से मेडिकल इशू जरूर रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इस कुरान हकीम ने हमें दो ही उलूम बताए हैं, एक रिवील्ड नॉलेज जो वही का इल्म है, और दूसरा एक्वायर्ड नॉलेज, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, साइंस का इल्म। इन दो में से अगर एक इल्म भी ये चीज वेरीफाई कर दे कि इस तरह का एक्ट जो है सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो फिर उसकी इस्लाम में इजाजत नहीं होगी। मिसाल के तौर पर ये जो यूरेनियम है, अगर आप इसको नेकेड हाथ लगाएंगे तो स्किन कैंसर इसकी वजह से हो सकता है। ये कुरान और हदीस में नहीं मौजूद, लेकिन साइंटिफिकली प्रूफ है। तो ये इसको फिर उस तरीके से प्रैक्टिस किया जाएगा और बचा जाएगा। इस हवाले से मैंने गुफ्तगू भी कर दी है, मसलन नंबर 39, इल्म वही और इल्म साइंस की अहमियत और उनका दायरा कार, ahlesunnatpak.com पे। बहरहाल मैंने इशारतन अब गुफ्तगू कर दी है, अकलमंद के लिए इशारा काफी है, इसमें मजीद डिटेल में जाने की बात यहाँ पता चली कि ये भी थोड़ा हया के खिलाफ मसला है, लेकिन आज की नई नौजवान नस्ल जो है इसमें बहुत ज़्यादा मुब्तला हो रही है, जिसको ओरल सेक्स कहा जाता है। और मैंने जैसे अर्ज़ किया कि शरई मसाइल में चाहिए और इसको बयान करना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये चीज़ भी अंग्रेज़ी फ़िल्मों से और फहश फ़िल्मों से हमारी नई नस्ल में बहुत तेज़ी से सरायत कर रही है, और लोग इस बारे में उलमा से बहुत ज़्यादा मसाइल पूछते हैं, ख़वातीन भी पूछती हैं जो इसमें मुब्तला हैं। तो इसका भी मसला याद रखें कि अल्लाह ताला ने हालत हैज़ में ज़ौजा से हमबिस्तरी को हराम करार दिया, क्योंकि उसमें गंदगी है। बाप देखें कि वो गंदगी इस दर्जे की नहीं है जितनी ओरल सेक्स में गंदगी होती है। अगर उसमें डिस्चार्ज हो जाए बंदा, इंसान जो हमबिस्तरी करने वाला है ज़ौजा से, वो मुंह में डिस्चार्ज हो जाए, तो आप सोचें कि अल्लाह ताला शर्मगाह को गंदगी से बचा रहे हैं, जिसकी वजह से हैज़ की हालत में हमबिस्तरी को हराम करार दिया। तो मुंह जिससे इंसान खाना खाता है, जिससे कलमा पढ़ता है, और जो इंसान के जिस्म में सबसे अशरफ उज़ू है, सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम उज़ू है, उसमें ऐसी गंदगी को डालना कहाँ से जायज़ हो सकता है, कहाँ से हलाल हो सकता है? तो आज बाज़ मुतजद्दिद किस्म के लोग जो है ना इसको हलाल करार दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये बात खूब जहन में रखें कि ओरल सेक्स के ज़रिए अपनी ख्वाहिश को पूरा करना इस तौर पर कि डिस्चार्ज हो जाए इंसान औरत के मुंह में, बीवी के मुंह में, ये बिल्कुल हराम है, बिल्कुल नाजायज़ है, क्योंकि मनी एक गलीज़ और नापाक और सवाल यह है कि लोग पूछते हैं कि जो मियाँ और बीवी हैं एक दूसरे के जिनसी आज़ा को एक दूसरे के मुंह में ले सकते हैं, यानी ज़बान लगा सकते हैं या नहीं। तो ऐसा करना शरन हराम नहीं है, जायज़ है। बाज़ लोग कहते हैं कि जी नामुनासिब फ़ेल है, तो ठीक है नामुनासिब है, आप ना करें, लेकिन दूसरों को ये कहना कि हराम है, शरीयत इजाज़त नहीं देती, मुफ्ती बन जाना, फतवा देना जायज़ नहीं होता। ऐसा करना शरन कोई हराम नहीं है, हराम नहीं है। आपके सामने आपकी नज़रों में कोई चीज़ कभी है तो उसको आप फतवा नहीं दे सकते कि ये हराम है। तो ये टॉपिक वो हैं जो अहले सुन्नत के उलमा और काफ़ी दीगर लोग जो हत्ता के ला इल्म होते हैं शरीयत से, वो भी अपनी चीज़ें निकाल के यूट्यूब पे और फेसबुक पे डाल रहे होते हैं और आवाम को परेशान कर रहे होते हैं। तो शरई हुक्म ये है कि ऐसा करना जायज़ है, अगर नामुनासिब फेल है तो ना करें, इज्तनाब करें, लेकिन इसमें कोई शरन असूली तौर पर फितरत के खिलाफ सवाल है। तो बहरहाल मैं ये कहूँगा, मैंने पहले इसकी वजाहत कर दी है कि हराम तो नहीं है, एहतियात करना चाहिए, एहतियात करना इस मामले में ज़्यादा बेहतर है, लेकिन हराम नहीं है। तो लिहाजा अगर कोई खातून अपने शौहर की शर्मगाह मुँह में लेना चाहती है, या कोई शौहर जो है अपनी खातून अपनी बीवी की जो है शर्मगाह को ज़बान लगाना चाहता है, तो एहतियाती पहलू उलमा ने कहा ज़रूरी है, लेकिन बहरहाल हुर्मत नहीं है कि हम हराम बहरहाल इसको नहीं कह सकते हैं। मर्द और औरत का एक दूसरे की शर्मगाह को मुंह लगाना, ये मुंह में लेना, इसका शरई हुक्म क्या है? क्या ये जायज़ है, ये नाजायज़ है? मैंने एक पाकिस्तान के बहुत बड़े शख्सियात थे, उनकी मैंने तहरीर को पढ़ा और सुना भी कि मुझे इसके बारे में शर्म कोई बात नज़र नहीं आती कि इंसान औरल सेक्स करे, शरई तौर पर इसके ऊपर कोई रुकावट नहीं है। तो जब मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर ज़रूर तहकीक करके बात करनी चाहिए, क्योंकि लोग अमूमन ऐसा सवाल पूछते हैं। तो उसका जवाब ये है कि औरल सेक्स करना या मर्द ज़न का, मियाँ बीवी का अपनी शर्मगाहों को चाटना या अपने मुँह में लेना, ये शरअन नाजायज़ है। और इसके मुख्तलिफ दर्जात हैं कि अगर सिर्फ और सिर्फ ज़ाहिर को चूमा चाटा जाए या इस तरह का काम किया जाए तो ये मकरूह है, लेकिन अगर इंसान का सीमन जो है, इंसान की मनी जो है मर्द और औरत की वो मुंह में चली जाए तो ये मकरूह है।
تحریمی ہے اور اس کا نگل لینا تو ویسے بھی کسی صورت جائز نہیں، حرام ہے. اور جو ہے وہ اپنے میاں کی شرمگاہ کو منہ لگانا اس کا ظاہری طور پر یہ مکروہ قرار دیا گیا ہے، لیکن شرمگاہ سے نکلنے والی مزی یا ودی یا کسی طرح کی بھی جو ہے وہ پانی کو یا رطوبت کو اپنے منہ میں لینا یا اسے نگل لینا یہ ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے. اور اسی طرح مرد کا اپنی بیوی کی شرمگاہ کو چاٹنا یا اس پہ اپنی زبان کو لگانا یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی ممنوع ہے. اور یہ چیزیں کوئی آدمی میاں بیوی آپس میں پیار سے جماع سے پہلے پیار کر سکتے ہیں، لیکن شرمگاہوں کو چومنا ناجائز ہے. یا جس منہ سے کلمہ پڑھتے ہو کہاں رکھو گے؟ پیشاب کی جگہ پر. یہی فائدہ ہے فلمیں دیکھنے کا، اور فلمیں دیکھو. یہ انگریزوں کی تعلیم ہے، انہوں نے تباہ و برباد کر، اسی وجہ سے آج کا نوجوان 20 سال میں ختم ہو جاتا ہے. فلمیں دیکھ دیکھ کے اس کی طاقت ہی ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق. بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، جس طرح چاہو ان میں داخل ہو، اس کی کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں یا نہیں، اور اگر ہیں تو کیا؟ یہ آیت ہی غلط سمجھی بیان کی جاتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے لوگوں کو کہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا تعلق ایک لباس کا سا ہے یا ایک کسان کا سا ہے. اس وجہ سے اس میں اللہ تعالیٰ نے جب ایک بار کہہ دیا کہ جنسی تعلق کے معاملات اور میاں بیوی کے رشتے کو اس نے جائز قرار دے دیا ہے، تو اب اس میں کوئی بے جا پابندیاں نہیں ہونی چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اس میں کہ تمہیں اللہ نے ایک ہدایت دے دی ہے، راستہ دکھا دیا ہے، تم جبلی طور پر جانتے ہو کہ صحیح طریقہ کیا ہے، لہٰذا اس کا لحاظ کرتے ہوئے میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کے بارے میں اب کسی دوسرے کو آ کے مداخلت نہیں کرنی ہے. یہ جو آزادی انسان کو اس دائرے میں خدا نے دی ہے یہ اس کا بیان ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو طریقے فطرت کے بالکل خلاف ہیں ان کو اختیار کرے. شوہر بیوی کے ساتھ کیسا تعلق قائم کرے کہ اولاد پیدا ہو سکے؟ وہ اورل سیکس تک نہیں ہو سکتا، وہ اینل سیکس سے بھی نہیں ہو سکتا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر شوہر ناروا زیادتی کرتا ہے اور بالکل بے رحم ہے یا ایسا کوئی مطالبہ کرتا ہے کہ جو ناجائز میں آتا ہے، وہ تو نہیں پورا کرنا. جیسے آپ کو بتایا گیا کہ فطری طریقے کے علاوہ کوئی بھی ایسا طریقہ خواہ وہ شوہر اور بیوی کے درمیان ہی کیوں نہ ہو اسے حرام قرار دیا گیا، چاہے وہ عمل قوم لوط سے ملتا ہو یا اورل سیکس ہو. یہ تو ناجائز ہے ہی، لیکن فطرت کے دائرے میں. اور اس میں بنیادی چیز جو باہم کاؤنٹ کرتی ہے وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے. oral sex, and I cannot go into details, of course, but let it be known that in our religion it is prohibited for a person to touch his private parts while urinating. It is prohibited to cleanse and purify yourself with your right hand after answering the call of nature, whether urinating or defecating. And the scholars say that this is obvious because Allah honors the right. The left hand is to be used for dirty things. So the right is honored in Islam. Now, I ask you a question. Which is more honored? Your right hand that you eat with, or your mouth that you say the shahada with, that you recite the Quran with, that you say the name of Allah Azza wa Jal with, to be used in such filthy things that we did not learn except from the kafir. Even the dogs may not do this, the animals. So one should refrain from such filthy things. ہمارے ایک بڑا سوال آج کل ہوتا ہے کہ اورل سیکس کے حوالے سے کہ بھائی ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا. تو جن لوگوں کو قرآنی استدلال کی مہارت حاصل نہیں ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یار اللہ نے قرآن میں فرمایا الا علی ازواجہم، اپنی زوجہ سے نفع حاصل لو. تو اللہ تعالیٰ نے تو ایک مطلق حکم ارشاد فرمایا ہم جیسے چاہیں نفع لیں. تو وہ اس جانب چلے جاتے ہیں کہ اللہ کے بندے بالکل یہ چیزیں جائز ہیں ہمارے دین کے اندر. یہ غلط استدلال ہوتا ہے. سلیم الطبع انسان کو دیکھے کہ ایک بندہ ابھی ماحول کی آلودگیوں نے اس کو خراب نہیں کیا. سلیم الطبع شخص، آپ غور کریں جب آپ نئے نئے بڑے ہو رہے تھے آپ کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا تھا، اورل سیکس وغیرہ کے بارے میں. لیکن بڑے ہوتے تھوڑی عمر بڑی ہوئی، جب آپ کو ہوش آیا، عقل آئی، شعور آیا، آپ نے کسی جگہ کسی جانور کو دیکھ لیا کہ وہ شرمگاہ چاٹ رہا ہے. ایک مثال ہے. تو دیکھتے ساتھ آپ کی طبیعت کیا ہوگی اس وقت؟ اپنی فطرت کو سمجھیں، آپ کو گھن آئے گی. آپ بولیں گھن والی چیز ہے یار یہ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پہ آپ کو بنایا آپ میں اس چیز کے اندر گھنے ہیں، پاکیزگیاں نہیں ہیں، اس کے اندر خباثت ہے. ایک اور چیز مجھے آپ یہ بتائیں، کبھی آپ نے کسی مسلمان سے یا اکابرین کی کتابوں سے اورل سیکس کے بارے میں کوئی چیز جملہ سنا تھا؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ جب آپ بڑے ہوئے آپ کو پتہ چلا وہ کفار وغیرہ یہ حرکتیں کرتے ہیں، ان کو دیکھا گیا اور یہ تصور آیا ہوا اچھا ایسا بھی ہوتا ہے.
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کہاں چلے گی من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم سے مشابہت اختیار کرے انہی میں سے۔ یہ ان کی غلط حرکتیں، خبیث حرکتیں جو ہمارے آنا شروع ہو گئی، لوگ سوال کر رہے ہیں، اور میں نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا کئی لوگوں کو جواز دے رہے ہوتے ہیں، جائز ہے